Hello guys, good afternoon. Welcome to my today's vlog. Ayan guys, nandiyan na. Ayan, bumalik na naman kami dito sa Maligaya guys. Ayan guys, so ang gaganda ng mga flowers guys. Guys. Sa kabila, iba yung kulay. Ayan guys, so ang gaganda guys. Yan yung dadaanan namin doon dito guys. Punta doon. Guys, yun yung kasama ko. Doon nasa anahan. Ayan guys. Oh. Yan, swimming pool yan guys. Doon guys. Pag papunta to doon sa swimming pool guys. Ayan. Ayan guys, ang daming mga flower. Rosette. Ayan. Rosette. Daan lang po. Oh, hinsat naman. Humana daw. Ayan po. O naman dito po sila itindahan diri ah. Ito. Pero bitog daghan po ikuan diri. Ito daghang buwak ko, daghang kalain-laing buwak. Tika nga. Pwedeng makuan nanday wayero day. Wayero. Kuanan lang na day. Ang buwak ng juday kay nindutan lagi ko day. Walang videohan day. So ni nga naning buwak ka day. Karon pala ko kita aning buwak ka day. Sukad-sukad. Nindutan na yung buwak diri aday. Thank you day. Dito na ko day. Prikandese. Pwede papalit ako ninyo pa prikandese unja. Ang itanom sa among chapel. Yan. Okay, nandito na kami guys. Hinlo, manidiri dog gian. Okay guys, dito na kami. Hanggang dito na lang. Akin to this vlog kasi may aso. Thank you so much everyone. God bless us all. Have a nice day. Happy Sunday. God bless you once again. Thank you so much. Bye bye.